ज़रूर इस चीज़ का पूछेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जी सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अपने डिस्टिंग्विश्ड कॉलीग सेनेटर मुश्ताक साहब को मैं फिर कॉम्प्लीमेंट करता हूं कि उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू उठाया। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा इंसानियत के हवाले से जो बहरान है वो अफ़गानिस्तान का है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। और मैं ये भी समझता हूं कि इनका ताल्लुक जमायत इस्लामी से है। जमायत इस्लामी की जो उनकी NGO है अल खिदमत फाउंडेशन, उन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है और कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव है। और बल्कि मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक कंसोर्शियम बने, क्योंकि और भी मैंने बात की है, मुझे लंदन से भी फ़ोन आया अल खैर फाउंडेशन के लिए, मुस्लिम हैंड्स के लिए कि कैसे हम अफ़गानिस्तान में मदद पहुँचाएँ, तो कोई कंसोर्शियम बनाए ताकि NGOs का हो। और इसमें मिस्टर चेयरमैन एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव पाकिस्तान से हुआ है, बल्कि पाकिस्तान की पॉलिसी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई और अच्छी बात है, मैं वेलकम करता हूं कि हिंदुस्तान ने जब अनाउंस किया 50,000 टन गंदम का कि वो इंसानी हमदर्दी के तहत अफगानिस्तान पहुंचाना चाहते हैं, तो हमने उनको इजाज़त दे दी पहली मर्तबा कि वो वागा के ज़रिए ओवरलैंड रूट के ज़रिए वो पहुंचा दें। हालांकि हमें वो इजाज़त नेपाल के लिए या बांग्लादेश के लिए नहीं देते हिंदुस्तान वाले कि हम अब ट्रेड ओवरलैंड ट्रेड करें, लेकिन चूंकि इशू इंसानियत का है, हमने मेरे ख्याल में सही फैसला किया और ये ज़रूरी था। और इस सिलसिले में मैं ये भी समझता हूँ कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी और ख़ासकर मुस्लिम दुनिया के लोग हैं उनको भी रोल अदा करना चाहिए। लेकिन मैं ये ज़रूर तनकीद करूँगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आप मुनाफ़िकत देखें कि उन्होंने पिछले 20 सालों में हर हफ्ते $1 अरब, $1 बिलियन फेंका, इसमें $2 ट्रिलियन उनके खर्च हुए, सारा कुछ हुआ। और अब जब वक्त आया तो वो हचकिचाते रहे और पाकिस्तान पर भी दबाव डालते रहे कि इंतहा पसंदी का इशू है, टेररिज्म का इशू है, सारा कुछ है। बल्कि पिछले दिनों मिस्टर चेयरमैन मैंने एक सेमिनार में कहा, मैं कहा अमेरिका दहशतगर्दी की बात करता है, एक्चुअली अल कायदा जो है अमेरिका के लिए अल फायदा है। उन्होंने उसका नाम लेके इतना फायदा उठाया, प्रेशर डाला। और आप देखें 2 फरवरी को अमेरिका ने अनाउंस कर दिया है, अफगान तालिबान के मुज़ाकरात के बाद जो ओस्लो में हुए हैं, 23, 24, 25 जनवरी को नॉर्वे के दारुल खिलाफा ओस्लो में मुज़ाकरात किए अफगान तालिबान के साथ, उनके वफ्द को बुलाया स्पेशल प्लेन में और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सैंक्शंस लिफ्ट कर रहे हैं इंसानियत के हवाले से, इंक्लूडिंग हक्कानी नेटवर्क, इंक्लूडिंग तालिबान। हमें कहते रहे हक्कानी नेटवर्क, अमेरिका ने वो सैंक्शंस लिफ्ट कर लिए हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, उसमें यूरोपियन ममालिक भी शामिल हैं। तो आप देखें कि जब उनके, और उसकी वजह क्या है, और साथ जिस दिन उन्होंने लिफ्ट किए उन्होंने बयान भी दे दिया, उनके जो स्टेट डिपार्टमेंट का तर्जमान था नेड प्राइस, कि हम पाकिस्तान से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात चाहते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर उस वक्त बीजिंग में थे, क्योंकि अमेरिका के अपने हालात इस खित्ते में कमज़ोर हो गए हैं। कजाकिस्तान के बाद चाइना रशिया ने फैसला किया है कि जो वस्ती एशिया है वो अमेरिका के लिए नो गो एरिया हो गया, उधर कोई इजाज़त नहीं देंगे। वो सारा फैसला है रूसी फौज और चीनी पैसा, वो सारी स्टेबिलिटी इसमें संभालेंगे, वो फारग कर दिया उधर से। और बीजिंग ओलंपिक्स में, और हमने ठीक फैसला किया पाकिस्तान ने, हम बीजिंग ओलंपिक्स गए क्योंकि चाइना से यकजहती का इजहार करना है। और चाइना, जैसे रज़ा रब्बानी साहब ने फरमाया, ये आयरन ब्रदर्स हैं और आयरन ब्रदरहुड का जिक्र भी है उनके उस कम्युनिके में, क्योंकि वो है ही आयरन ब्रदर्स, स्पेशल वो स्टेटस ही हमारा है। तो उस हवाले से आप देखें कि अमेरिका के 4 बड़े जो हलीफ हैं मुसलमान दुनिया में, मिस्र, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE, वो सारे बीजिंग बैठे थे शी जिनपिंग के साथ बीजिंग ओलंपिक्स के लिए, और अमेरिका उस तरह बॉयकॉट कर रहा था। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी थोड़ी सी जो है उसको हमें रिविजिट करने की जरूरत है। हमारा उसका एक फेलियर है। नेक्टा, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, बिल्कुल 2009 से बना हुआ है, उसका कोई रोल नहीं। और इस हवाले से मिस्टर चेयरमैन, आई वुड ऑल्सो लाइक टू एडवाइज द गवर्नमेंट कि ऑन इंडिया बी वेरी वेरी क्लियर। कुछ आवाज़ें भी आई हैं कुछ बिजनेसमैन की लाहौर से कि जी हम मोदी को वेलकम करेंगे और हमारा बैक चैनल चल रहा है। आगे भी हिंदुस्तान ने आपको धोखा दिया था साल पहले, उन्होंने कहा कि हम कश्मीर भी डिस्कस करेंगे। इधर लोगों को ब्रीफिंग्स दी गई हाईएस्ट लेवल की कि कश्मीर भी अब बात करेगा, हिंदुस्तान तैयार है। और क्या हुआ, हिंदुस्तान ने वो वक्त इस्तेमाल किया
اور بیسکلی جیسے شہری رحمان صاحب نے فرمایا تھا, ان کو پھینٹی پڑی ہے چائنا سے, اور وہ دو فرنٹ سچویشن اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ چائنا کے بارے میں جو کلیئرٹی بڑی امپورٹنٹ ہے, اس لیے میں ایز اے پاکستانی آئی وڈ سے اٹس گڈ دیٹ وی ڈڈ ناٹ گو ٹو دا ڈیموکریسی سمٹ جو بائیڈن نے بلایا تھا, کیونکہ وہ منافقت تھی, اس کا جمہوریت سے تعلق نہیں تھا, اس کا ایک کولڈ وار سے تعلق تھا. اور یہ اولمپکس میں بھی جانا ہمارا صحیح فیصلہ تھا, یہ قومی مفاد میں تھا. لیکن یہ ہندوستان کے بارے میں وی شوڈ ہیو اسٹریٹجک کلیئرٹی, کیونکہ ایز فار ایز دا ورلڈ نوز, انڈیا کی جو رجیم ہے مودی کی, آر ایس ایس کی, دے آر کمیٹنگ آن دا ورج آف کمیٹنگ جینوسائڈ. میں کوٹ کر رہا ہوں ڈاکٹر گریگری اسٹینٹن, میں نے اس دن بھی کوٹ کیا تھا, چیئرمین آف دا جینوسائڈ واچ, امریکن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا وی آر سیئنگ دا میکنگز آف اے جینوسائڈ, یعنی کہ قتل عام آف مسلمز ان آکیوپائڈ کشمیر اینڈ آسام. تو ہمیں اس میں ان کے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے. وی شوڈ بی ویری کلیئر, آر انٹرسٹ آر ان دس ریجن, اور اس ریجن کو ہم کنسالیڈیٹ کریں. اور ہیومینیٹیرین انیشیٹو کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں مسٹر چیئرمین, ایک سینٹ کا ڈیلیگیشن انڈر دا لیڈرشپ آف سینیٹر مشتاق جانا چاہیے. ہیومینیٹیرین سپلائز ہم بھی یکجہتی کا اظہار کریں اپنے افغان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. اور افغانستان اور پاکستان میں جو تجارت ہے, ہمارے دوست بیٹھے ہیں خیبر پختونخوا سے بزنس کمیونٹی کے, 15 سال پہلے کی بات ہے, $5 ارب کی تجارت تھی آپ کی, اور اب ہماری جو بیوروکریسی ہے, لال فیتا ہے, اتنا تباہ کر کے رکھ دیا ہے کہ وہ, اور ایران اور انڈیا, ایران اور افغانستان کی تجارت بڑھ رہی ہے, ہماری تجارت کم ہو رہی ہے. اور ایک اور بڑے مزے کی بات ہے, افغان طالبان ٹیک اوور کے بعد انڈیا اپنے آپ کو سیکیور محسوس کر رہا ہے, ہمیں خطرات بڑھ رہے ہیں. تو وی شوڈ ہیو اے ری وزٹ آف آر سیکیورٹی پالیسی, اور جو ٹریڈ پالیسی ود افغانستان پاکستان کی طرح وی آر لائک ٹوین بردرز. تو ہمارا, میں تو کہتا ہوں بارڈرز شوڈ آلسو بی اوپن, because we should have this kind of communication and special relationship with Afghanistan. اور افغانستان needs Pakistan and Pakistan needs Afghanistan. اور افغانستان کو جتنا ہم سپورٹ کر سکتے ہیں ہیومینیٹیرین حوالے سے, فائنینشیل حوالے سے, اور خاص طور پہ ان کو سی پیک میں شامل کریں, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو نیا راستہ کھل جائے گا ٹوورڈ سینٹرل ایشیا وائا افغانستان. So thank you very much, Mr. Chairman, and we hope that this initiative will be taken by the Senate with the Senator Mushtaq and other friends. اور آپ خود Mr. Chairman, آپ کا خود تعلق بھی علاقے سے ہے اور آپ تجارت میں بھی کرتے ہیں, تو یہ افغانستان اور پاکستان, this is the future of Central Asia and the region. اس کو آگے لے کے چلیں انشاءاللہ. جی تھینک یو. سینیٹر حاجی ہدایت اللہ خان صاحب. جی مائک کھولیں مشاہد صاحب کا. وہ ایسی دوستی ہے 60 سالوں سے ہے پختہ, اور وہ پائیدار رہے گی اور مضبوط ہوگی, اور میرے خیال میں اس دورے سے اور پختہ اور مضبوط ہو گئی ہے انشاءاللہ. بی ویری جی کلیئر. سینیٹر حاجی ہدایت اللہ خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. جب یہ حیران ہوں کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں جناب چیئرمین صاحب, کیوں یہ ایک طویل کہانی ہے جس میں آپ کو معلوم ہے اور سارے ایوان کے علم میں ہے کہ ہمیں کس طرح کے نقصانات پہنچ گئے. اس میں ہم اگر کہیں گے کہ ہمارا جنگ تھا اور یا پرایا جنگ تھا, اس میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے. جنگ تھا تو ہو گیا, جو نقصانات تھے وہ ہو گئے, لوگ جسمانی